Morning, Javon, Michael. Miss. Mogi. Where's the others? Mana yang lain ini? Have you another class before this science class? No. No, this is the first lesson. Yes. Yes, okay. Now prepare your book ya. If you have a question for the quiz, it's okay, nggak apa-apa. Tapi jangan banyak-banyak ya. Nanti sama kayak mesin kasih tahu nanti. Oke. Morning, Joe. Good morning. Where's the others? Kok cuma 3? Oh wait. Oh wow. There is only 3. Maybe you can chat your friends. Class ready. Sekarang, Miss. Enggak, besok. Ya iya, Michael, sekarang. Kelasnya kan sekarang. Good morning, Selin. Good morning, Hans. Good morning, Giselle. Oh, baru masuk semua ini. Oke. Good morning, Nelson. Okay, yesterday we talked about in unit 8.1. Now, today we talk about 8.2. Okay, but before we start the lesson, I will start in 8:35 ya. Mission mulai 8:35. But I want you to lead the prayer. Who want to lead the prayer? Oke, Jo, boleh. Nanti yang terakhir sama Miss Awit ya. Atau boleh langsung aja nanti yang terakhir sebelum mengerjakan kuis boleh doa lagi. Doa closing ya. Tunggu ya, 2 menit lagi tunggu temennya. 8:32 and then prepare your book, maybe your pencil to do this exercise nanti. Nah, Miss Jen siapin PPT-nya sebentar. Kalian prepare your book. Are you ready for this quiz? Hari ini kuisnya siap? Nah, nanti mission mulai jam 9.30 sampai 11.30, oke? 2 jam ya. Oke. Nanti kalau misalnya selesainya 9.45 ya berarti sampai 11.45. Ntar Miss Jen siapin dulu. 8.2. Terus 35. Oke, are you ready? Temennya sudah lengkap belum ini? Good morning, Joan. Good morning, Grace. Good morning, Sisle. Morning, Miss. Good morning, Tania. Oke.
Yang lain masih kemana ya ini? Kalau pagi segini ya. Oke. Jin mulai doanya aja ya. Jo, you can start the prayer. Oke. Oke, Jo. The others, hold your hands and close your eyes. Let us pray together in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Amen. Dear Father in heaven, we are here before the help us to study well. Help us to be obedient and honest. Help us to love one another. Bless our teachers. Bless our school. Bless our country and bring us all to heaven. Amen. In the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Amen. Amin. Oke, thank you, Jo. Nah, sekarang Miss Jin mau kalian, I want you to open your book page 134. Talk about the Earth's orbit. Yesterday, we talked about the Earth's Rotation. Rotation. Good. The Earth rotation and counts the day and night. Rotation counts the day and night. Malam dan siang dan malam. And then the revolution counts seasons. Nah, ada season. And then the orbit punya apa? Batang. Namanya apa kemarin? Axis. Nah, di sini di tengah-tengahnya ada axis. And then the line, this line called equator. Nah, today I want you to learn this. Understand events linked to the Earth rotation and revolution and how solar and lunar eclipse happen. Nah, kalau solar nanti eclipse-nya next week ya. Eclipse-nya next week. Nah, sekarang tentang orbit dulu. The Earth orbit. Oke. Chris, Chris nanti ya. Next, nih. Remember this. Gravity. Gravity about gaya gravitasi. Jadi kalian ini sekarang, when you stand atau when you sit like this is a gravity. You cannot kalian nggak melayang. You stand in one position, in your position right now. Nah, ini kita ada gaya gravitasi. And then the example of gravitation atau the example of gravity. When you jump and then you back. Nah, kalian habis loncat, lalu kalian jatuh lagi ke bawah. Jo, nanti itu, Miss ambil itu nanti aja. Oke, next. Setelah itu, when you throw the ball, nah, when you throw the ball, kayak basket, when you throw the ball to the net, nah itu jatuh kan, itu gaya gravitasi. Juga ada gaya energinya namanya potential and kinetic. Nah, siapa yang tahu itu? Nah, and then nih, you can open your book page 134. You can read in your book or look the screen. Anything that has mass also has gravitational pull. Nah, jadi setiap benda itu punya massa. Massa itu punya berat. Ketika kalian menggenggamnya atau pull, gravitational pull. The larger an object is, the greater is gravity. Semakin besar bendanya, semakin besar gaya gravitasinya. And then, nih, the Earth travels around the Sun because of the force of gravity. Nih, contohnya kalau di Earth. Jadi Miss Jane punya bola misalnya. I have the ball, bola dunia. And then have the sun. Mana yang berputar kemarin?
Sun or the earth? Earth. The earth. The earth. Jadi ininya yang berputar, bolanya yang berputar, bukan sun-nya. Kemarin kan ada lampu, the lamp and the globe. Nah, globe-nya yang berputar, bukan sun-nya, bukan lampunya yang berputar. Nih, the gravitational pull on planets and stars close the sun is stronger than those that are further away. Jadi gravitasi yang dekat dengan planet dan planet sama bintang dekat sama matahari itu besar tekanannya daripada yang jauh. Nah, the sun gravity pulls the earth towards it. Tekanan dari matahari itu menarik bumi untuk mendekatinya. Nah, makanya daerah yang dekat dengan matahari, garis ekuator, yaitu lebih panas tempatnya. Pokoknya daerah-daerah yang dekat dengan ekuator atau garis matahari itu panas. Nih, but the earth does not fall into the sun because it is moving at such a high speed. About 1,000 apa? 108 itu berapa? 180.000. Yang bisa 108,000. 1,108,000 kilometers per hour. Jadi nggak bisa. Kok tadi katanya dekat, Miss. Tapi kok nggak bisa dekat sekali? Iya, karena ada high speed-nya. Dia moving. Jadi Earth-nya itu moving 108.000 km per jam. Nah, and then the Earth orbits around the Sun is in a fixed curve path that is almost a perfect circle. Orbitnya yang ini tadi. Kalian bisa lihat orbit itu di yang nih, mana ini? Sama seperti yang kemarin. 8.1 North Pole, South Pole, axis itu. Nah, itu orbit. Nih. Astronauts are not on the Earth, so gravity does not pull them back to Earth. They can float in space. Without gravity, objects float, mengambang. Atau kalau astronot yang di luar angkasa itu pasti melayang karena nggak ada gaya gravitasinya. Meskipun di dalam pesawat itu juga tidak ada gaya gravitasi, makanya dia melayang. Nah, makanannya pun sama liquid biasanya, nggak bisa solid, ya. Nah, air pun juga gitu. Next, right if. Oh, salah ini right if. Nah, right if each sentence is true or false. Sekarang Miss Chen mau ke kalian ke nomor 1. The gravitational pull of the sun keeps planet and star in orbit around it. Coba, gravitasi keeps planet and star orbit around it. Bentar. Miss Chin. Kalian open page 134. Ayo, Miss Chin mau lihat siapa yang mau jawab ini. Dibaca. True. True or false? True. True maybe. Siapa yang mau baca? Me. Miss Chen mau lihat, makanya Miss Chen stop screen. Siapa yang mau baca? Me, Jo. Nomor 1 Jojo, Jonathan. And then nomor 2? Me. Michael. Nomor 3. Dicoba aja, salah benar enggak apa-apa. Number 3. Make lagi enggak? Ayo. Me. Siapa? Cadar. Satu dulu. Joe, you can read the sentence. You read. The gravitational pull of the sun keeps planets and stars
in orbit around it. True. 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 Jawab true. T or true. Ayo jawab true. And then number 2. The smaller. Ayo Michael. The smaller the object, the greater its gravity. True or false? The smaller. No. Kalau kecil, gayanya besar. Kalau Miss tadi bilang apa? Semakin bendanya besar, jadi gaya gravitasinya juga besar. Berarti gimana? False. Nah, smaller kan ini. Kalau di sininya the bigger atau the big the object atau the great the object, the greater is gravity. Jawabannya false. Next, number 3. Who want to answer? Dicoba. If there is no gravity on Earth, we will float into space. Benar enggak? True. True. Grace maybe. Oh, Selin iya. Selin bilang true. Good. True. Betul ya. Jawabannya true. Kalau nggak ada gravitasi, berarti kita melayang-melayang di udara. Kalau di dunia bumi ini nggak ada gravitasi, kalian melayang-melayang nih sekarang. And then, number 4. Who want to answer? Planets far away from the sun have less gravity. Benar? True. Semakin jauh itu gaya gravitasinya rendah atau sedikit. True. Good. And then number 5. The Earth will never fall into the sun because how fast the Earth is moving. How many tadi per kilogram? Kilogram per jam. Kilometer per hour. 108,000 kilometer per jam. Berarti true. And then the last one, true or false? The sun moves along a fixed curve around the Earth. False. False. Outside. Yang betul apa, Jeff? Yang betul apa, Jeff? The Earth moves. Good job. The Earth moves along a fixed, bukan sun ya, tapi Earth. Nah, ini jawabannya false. Good. Nah, sudah dijawab. Sekarang ke selanjutnya. Nih, we talk about Japan. Kita melihat Jepang ya, Jepang. Di Jepang itu Akira lives in Japan. In Japan ya, Akira tinggal di Jepang. He has been learning about the season. Ada beberapa musim. Here's the report he wrote. Nah, di sini dibaca. The Earth is still on its axis. This means that at some times of the year, Japan is still towards the sun. At the other time, Japan is still away from the sun. Lalu, when Japan is still toward the sun rays strike and the crown on the steep angle. They do not spread out too much. Jadi dia itu mendapatkan mataharinya itu nggak banyak ya. When Japan is still away from the sun rays strike the crown and the swallow angle. They spread out over the wide area. Jadi cuma bagian tertentu saja. Nah, which diagram shows summer? Yang terlihat summer. Nah, Miss J sudah ada jawabannya. Tapi kalian coba mana yang summer ini ya? Sekalian Indonesia. Yang A or B yang summer? A. Nah, summer yang A.
Yang E ya. Nah, nanti kenapa? Explain. Nah, nanti Miss Jane juga ada jawabannya. Jawabannya yang E. And then, which diagram show winter Japan? Pasti yang B. And then, do all parts of the earth have summer and winter at the same time? Bisa nggak? No. Dua-duanya apa? The earth itu have summer and winter. No. Oh. No. Bisa nggak? Nggak bisa. Coba ya, jawab no dulu ya, ikut kalian ya. Nanti dilihat explain-nya. And then, what do you think? Akira report, is it easy understand? Depends ya. Kalau Miss Jane masih bingung ini. Depends. Yeah, depends. Depends on Akira explanation to you. Jelas nggak? Nah, sekarang dilihat jawabannya. Next, nih. Number 1, diagram A. Kenapa the sun rays do not spread out very much? Nggak apa? Tidak spread banyak. So Japan gets more of the sun direct heat rays. This make the weather hotter. Ayo dijawab. You can read, you can write in your book atau di kertas boleh. The sun rays do not spread out very much. Tuh yang nomor 1. So Japan gets more of the sun direct heat rays. Mendapatkan langsung sinar matahari langsung, membuat weather-nya atau cuacanya jadi panas. Jadi namanya summer. Ini summer ya. And then number 2. Number 2 diagram B. The sun rays spread out over a wide area. Di area yang lebar tuh. So Japan get less of the sun energy. Mendapatkan energi yang sedikit. Mendapatkan energi matahari yang sedikit. Sehingga membuat cuacanya jadi cooler atau colder. So the season called winter. Winter itu ya itu musim salju itu ya. Nah, musim dingin. Nih, and then number 3. Number 3 tadi bisa nggak ya ada 2 musim di satu tempat? Nah, tidak bisa atau di bumi ini tidak bisa. Nih, some parts of earth are tilted away from the sun and some are tilted toward the sun. Yang satunya menuju terlihat ke matahari, dekat dengan matahari, yang lainnya, yang satunya enggak. Kalau kok nggak bisa bikin? Iya kan mataharinya cuma 1, the sun-nya cuma 1. Kalau sun-nya banyak, ya itu yang menakutkan ya. Panas banget. Enggak ada sun itu banyak, cuma 1. Kalau planet banyak, stars banyak, tapi kalau sun cuma 1, ya. Nah, and then depends on the area. Jadi tergantung areanya tadi ya. And then number 4, nah ini tadi. Let's student the reason why they find Akira report or easy. Not easy to understand. Talk about the report that are confusing for student. Ini Miss Jane mau kalian jawabnya pakai bahasanya kalian sendiri ya. Kalau Miss Jane, nah it is difficult because the picture is not really sure make me understand how to read the explanation. Jadi nggak sesuai. Miss Jane masih bingung. Kenapa kok cuma segini aja? Tidak ada explanation yang jelas. Kurang jelas. Nah, itu tergantung sama kalian. Kalau kalian sudah jelas, boleh ditulis. Yes, I understand what Akira reports. That Akira reports boleh. Boleh dijawabnya boleh mengerti atau tidak.
Oke, next ya. Nanti dilihat lagi ya. Oke, next. Sekarang ke summer and winter. Seasonnya ada 2. Summer and winter. Ini. Northern Hemisphere atau North Pole. Di atas sendiri. Ada summer, winter, polar day, and polar night. Ada Southern Hemisphere. Nah, kalau di atasnya ini dilihat ya, sun-nya di sini. Nah, polar day langsung terkena matahari siang. Terus sun-nya menutupi atau facing away. Facing away from the earth namanya night. Kalau facing itu day, kalau facing away night. Ya, sun-nya facing away the earth itu night. Next, winter and summer happen because it rotates on its axis at the tilt. Nih, tilt. Nih, garisnya ini ya. As the Earth revolves in its orbit around the sun during a year, different parts of the Earth are closer to the sun. Look at the diagram. Ini. Nih, countries in the southern hemisphere have winter. Nih, when it's summer in the northern hemisphere. Nah, jadi tadi kalau yang di sini jawabannya, nih, do all parts have summer at the same time? Kalau di sini jawab no, lah kok di sini bisa Miss Jane? Nah, ini tergantung dari orbitnya yang tadi. Nah, kalau itu di bagian utara dan selatan masih bisa, tapi kalau timur ke barat, yang bagian garis yang muter ini, lintang di sini, itu tidak bisa, ya. Kalau di sininya summer, ya di sininya winter bisa nggak? Kalau di sini bilangnya tidak bisa. Nah, nanti akan Miss jelaskan lagi di minggu depan di eclipse itu ya, sekalian eclipse. Ini cuma perkenalan aja biar tahu aja. Nih. When the northern hemisphere is still toward the sun, countries above the equator get more direct sunlight. Nah, tadi sama ini, langsung terkena matahari. Direct itu langsung. At the same time, southern hemisphere tilt away from the sun, jauh dari matahari. Countries below the equator also get sunlight, but the sun rays spread over the larger area. So this area colder. Nah, yang lebih banyak yang daerah sini. Ini hot, kalau ini colder. Nah, karena nih ekuator, below the equator ya, juga sama-sama dapat matahari, tapi less sun rays ini. When the southern hemisphere turns toward the sun, it's summer. Nah, kalau ini langsung mengenai matahari namanya summer. Tapi kalau gini namanya winter. And then the northern hemisphere is still away from the sun and has winter. And then countries close to the equator get more direct sunlight. Nah, ini panas. Pokoknya di daerah equator itu panas. And then they do not have big change between winter and summer. Nah, mereka jarang bisa mendapatkan winter and summer. Biasanya itu ya yang summer terus. Karena di garis ekuator. Nih, countries further north and south have much colder winter with snow and ice. Nah, kalian pernah tahu di mana tinggalnya beruang? Kalau beruang itu in north or south? North Pole or South Pole? North Pole. Di mana, Grace? North Pole. North Pole. Kalau South Pole biasanya apa? Coba ya, nanti dicari ya. Kalau North Pole biasanya beruang-beruang itu. Nah, beruang kutub. Nah, kalau summer and winter, summer itu musim panas, winter musim dingin. Nah, kalau ini autumn and spring. Autumn itu musim autumn. Musim semi. And then spring musim
gugur. Nah, as well as summer and winter, there are also seasons spring and autumn. Gugur dan semi dan gugur. Nah, ini musim spring itu, kalau spring itu semi. Kalau autumn gugur. Oh, kebalik ya, Miss Jen ya. Springnya semi, kalau autumn gugur. Spring happen after winter and before summer. Setelah dingin, sebelum panas, itu ada semi. Ya. Nih, jadi between antaranya setelah dingin, sebelum panas, itu ada spring, semi. Seminya kenapa? Contohnya ini plants and then trees grow. Berbunga. Nah, terus animals yang tadi di dingin, hibernasi, di dingin itu wake up, jadi bangun. Di musim semi, binatang-binatang yang tadi hibernasi, when winter itu bangun. Nah, kalau ini musimnya warm, dia rasanya feel warm karena mendapat enough sunlight, mendapatkan matahari yang cukup. Lalu autumn, nih autumn, follow summer and comes before winter. Nah, autumn ini habisnya spring, autumn, terus kembali lagi winter. Jadi winter, setelah itu apa lagi? Winter, spring, autumn, terus campur summer ya. Biasanya summer tuh di ini juga. Nih. Urutannya apa berarti ini? Spring happens after winter. Berarti winter, spring, summer, autumn. Spring, summer, autumn. Berarti winter dulu, spring, summer, lalu autumn. Autumn kembali lagi ke winter. Nah, kalau winter ini biasanya cold or hot. Cold ya. Nah, terus ini terakhir. These countries have warm and humid weather all year long with lots of rainfall. Biasanya ini hujan, musim hujan. Nah, sebelum ke dingin biasanya ya. Nah, sudah. Yang bab ini sudah selesai. Kalian perkenalan aja tentang summer, tentang season ya pokoknya ya. Kenapa kok bisa terjadi? Lalu sekarang kalian boleh misalnya udah tinggal 5 menit lagi mau tanya, Miss nanti gimana cara ngerjainnya? Ini pakai 365 ya, Microsoft 365. Jadi Miss Jen buka di jam 9.30, selesainya jam 11.30. 2 hours. 9:30 until berapa? 11:30, 2 jam. Yang telat, misalnya Miss, aku baru bisa jam segini, menginfokan, oke? Menginfokan bisanya jam berapa? Biar nanti Miss Jen tahu. Kalau ngerjakan jangan cepet-cepet ya. Cuma 10 menit, 20 menit, setengah jam. Durasinya 2 jam ya. Kalau cuma setengah jam toh, aduh, nanti nggak bisa. Miss Jen ada 3 part, A, B, C. 3 parts, A, B, C. The first one about pilihan ganda ya. Lalu yang kedua ada isian, ketiga uraian. Semuanya ada di buku. Di soal-soal summary, praktis, terus observasi kalian. Nah, itu semuanya. Sudah? Dibuat belajar ya. 15 menit ya. Iya, Miss Jen, kita jam 10 ada Zoom. Ada komputer. Zoom? Iya, ada, Miss. Nah, berarti selesainya jam berapa? Oh, nggak tahu, Miss, kita. Nah, nanti kalau menginfokan saja, Miss Jen batasi kalau gitu. Semuanya berakhir di jam 1. Oke?
Boleh dikerjakan sekarang, boleh nanti. Berakhirnya di jam berapa? 1, oke? Oke, yang info-info misalnya Miss baru bisa ngerjainnya jam 12. Berarti selesainya jam 2. 1. Jam 2 atau 2 jam. Oke, pokoknya menginfokan. Pokoknya misalnya batasnya jam 1, kalau yang dilebih jam 1 menginfokan di WhatsApp-nya Miss Jane. Oke? Miss Jane, kita nggak bisa sekarang, Miss. Boleh. Nah, soalnya mau potong rambut. iya. Ya udah, terserah. Sekarang ke Greselin. Greselin mau doa sebelum PJJ selanjutnya dan mengerjakan kuis. Oke, boleh. Mister, please. Friends, before we go, let's pray. In the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Amen. Dear God, thank you for the lesson today. It's great to find out new things about your world. It's fun trying new skills and learning to read and write. Help us remember all we have learned today in class. We look forward to tomorrow and all the wonderful things we will be taught. Amen. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Okay, thank you everyone. Bye-bye. Good luck for your quiz ya. Belajar dulu ya. Kan sebelum PJJ jam 10 belajar dulu sainsnya, oke? Bye-bye. Thank you.